नमस्कार। आज हूँ नवेम्बर 5 तारिख बुधवार। आज प्रथम खबर कार्तिक पूर्णिमा पुरी रे व्यापक व्यवस्था। पुरी रे मुतयन रही 45 प्लाटून पुलिस फोर्स। सात पाहाच और बाहर काठ निकट में पुलिस प्रशासन पक्षर व्यापक व्यवस्था करा जायछि। एथिसह कार्तिक पूर्णिमा बड़दाण्ड रे फास्टेड काउंटर पीवा पानी अस्थायी शौचालय व्यवस्था होइछि। भक्तों गहली को दृष्टि रखी बगला धर्मशाला पर्यंत बैरिकेड व्यवस्था को बढ़ा जायछि। सेही भली मेडिकल छकरू 9 वेहिकल जोन करा जायछि। समुद्र बेलाभूमि रे जणे एसपी रैंक ऑफिसर 370 लाइफ गार्ड 2टी ओड्राफ टीम 3टी एम्बुलेंस 3टी फास्टेड काउंटर एवं पुलिस कंट्रोल रूम रही। कार्तिक पूर्णिमा अवसर में श्रीक्षेत्र 3टी स्पेशल ट्रेन ब्रह्मपुर पुरी को गोटे पुरी ब्रह्मपुर को गड़ब 2टी स्पेशल ट्रेन। परवर्ती खबर जुक्त 2 फर्म पूरण अवधि वृद्धि। जुक्त 2 छात्र छात्री फर्म पूरण अवधि वृद्धि नहीं सीएचएससी सूचना। बिना जरिमान फर्म पूरण अवधि आसंता 11 तारिख पर्यंत वृद्धि। 200 टंका जरिमान 13 रु 18 तारिख पर्यंत बढ़िला। 600 टंका जरिमान फर्म पूरण अवधि नवेम्बर 19 रु 21 को वृद्धि। परवर्ती खबर तेजस्वी यादव को बड़ घोषणा। बिहार विधानसभा निर्वाचन प्रचार शेष होइछि। प्रचार शेष दिन में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव जनसाधारण मानक एक गुरुत्वपूर्ण प्रतिश्रुति देइछन्ति। से कहिछन्ति जे सरकार गठन पर प्रत्येक महिला अकाउंट रे जनवरी 14 तारिख रे 30,000 टंका मिलिबो। तेजस्वी यादव आहुरी अनेक प्रतिश्रुति मध्य देइछन्ति। आरजेडी नेता एवं महागठबंधन मुख्यमंत्री प्रार्थी तेजस्वी यादव कहिछन्ति आमे समग्र बिहार में प्रचार करिछु। निर्वाचन प्रथम पर्याय प्रचार शेष दिन लोक माने परिवर्तन उत्साहित अछंती। एथर बिहार लोक माने 20 वर्ष धरी क्षमता सरकार को गादीच्युत करिवे। मां बेहेन योजना अधीन रे प्रति मासरे 2500 टंका जोगाइबा को आरजेडी प्रतिश्रुति देइछि। परवर्ती खबर नुआपड़ा उपनिर्वाचन प्रचार रे जाइथिबा बीजेडी सुप्रीमो को हेलिकॉप्टर जांच कले फ्लाइंग स्क्वाड। नुआपड़ा उपनिर्वाचन बीजेडी सभापति नवीन पटनायक दलीय प्रार्थी स्नेहागिनी छुरिया प्रचार करिसंती। प्रचार कार्यक्रम रे जाइथिबा बेले बीजेडी सभापति नवीन पटनायक को विमान जांच होइथिबा सामना को आसीछि। नुआपड़ा उपनिर्वाचन प्रचार सामिल हेबाकु जाइथिबा बेले निर्वाचन आचरण विधि आधार रे नवीन को हेलिकॉप्टर जांच करथिले फ्लाइंग स्क्वाड। एने नुआपड़ा जिलापाल मध्ये एक्सरे स्पष्ट करिसंती। परवर्ती खबर सेना गुली रे 4 आतंकवादी निहत। मणिपुर गाँ रे लुचि रहितिबा 4 आतंकवादी सेना गुली रे निहत होइछंती। 4 जण आतंकवादी यूनाइटेड कुकी नेशनल आर्मी यूकेएनए रो सदस्य थिबा सूचना मिलिछि। यूकेएनए रो आतंकवादी किछि दिन पूर्व जणे ग्राम मुखिया को हत्या एवं स्थानीय लोकों को भयभीत करबा बोली घटना घटाइथिले। परवर्ती खबर स्कूल कॉलेज रे राष्ट्रीय संगीत वंदे मातरम गान करिवे छात्र छात्री। आसंदा 7 रे छात्र छात्री गाइबे वंदे मातरम। नवेम्बर 7 रे पालन हेबो वंदे मातरम 150 वर्ष पूर्ति। स्कूल कॉलेज रे राष्ट्रीय संगीत वंदे मातरम गान करिवे छात्र छात्री। ओडिया भाषा साहित्य विभाग पक्षरु गणशिक्षा उच्च शिक्षा विभाग को चिठी। सूचना मुताबक नवेम्बर 7 रे पालन हेबो वंदे मातरम रो 150 वर्ष पूर्ति। एही अवसर रे समस्त स्कूल और कॉलेज रे राष्ट्रीय संगीत वंदे मातरम 150 वर्ष पूर्ति पालन करा जिवो। एने संस्कृति विभाग पक्षरु निर्देश जारी करा जायछि। परवर्ती खबर नवीन संजय को ढोलकिया जवाब। परवर्ती खबर नवीन संजय को ढोलकिया जवाब। नुआपड़ा रे नवीन को प्रचार और बीजेडी सह बेईमानी कथा उठाइबा पर एबे एहाकु नै तेजिछि नुआपड़ा राजनीति। बीजेडी मुखिया को एभली बयान पर बीजेपी प्रार्थी जय ढोलकिया यार जवाब देइछन्ती। सीधा सीधा नवीन को जय कहिछन्ती आगरु केबे मध्य नुआपड़ा रे पाद पडु नथिला। एमिति कि बापा को देखिबा को मध्य आगरु आसी नथिले। हेले एबे निर्वाचन बेले नुआपड़ा कथा मने पडिवला बोली नवीन को कटाक्ष करी कहिछन्ती जय ढोलकिया। परवर्ती खबर वंशवाद राजनीति शेष करिवार समय आसी जाइछि। हंगामा कलानी थरुर को बयान। कांग्रेस नेता शशि थरूर तांको बयान पे एबे पुणी थरे चर्चा रे अछंती। पुणी थरे से वंशवाद राजनीति को नै एक बयान देइछंती। या कांग्रेस भितर राजनीतिक उष्मता बढ़ाइबो बोली कहा जाउछि। कारण थरूर कहिथिले जे वंशवाद राजनीति भारतर गणतंत्र पई एक गुरुत्वपूर्ण विपद सृष्टि करे। भारत पई वंशवाद राजनीति अपेक्षा योग्यता को प्राथमिकता देबार समय आसीछि। थरूर को बयान पर बीजेपी तांको जने विपदग्रस्त बोली आख्या देइछंती। परवर्ती खबर पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट रे विस्फोरण। बेसमेंट रे गैस सिलिंडर विस्फोरण हेबा जोगु 12 जन लोक आहत होइछंती। विस्फोरणटी बिल्डिंग रे सेंट्रल एसी सिस्टम मरामती काम समय होइतिबा जणा पड़िछि। विस्फोरण पर बिल्डिंग रे आतंक देखा देइछि। समस्त जीवन विकल रे चारियाडे दौड़िथिले।
परवर्ती खबर विपद शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका अमेरिकार 1 मासरू अधिक समय धरी सटडाउन स्थिति जारी रही जार प्रभाव एवं विमान बंदर देखा मिली स्पष्ट कर्मचारी अभाव जो विमान चलाचल विलंब होगा सह सुरक्षा जांच पर लंबा लाइन देखा मिली गत सप्ताह परिस्थिति आहरी खराब होता केवल रविवार दिन समग्र अमेरिका 5000 अधिक विमान विलंब होता जहां नहीं सोमवार दिन व्हाइट हाउस यह घटना डेमोक्रेटिक नेता मानक दायी कर राजनीति जनसाधारण को असुविधार सम्मुखीन करुछि। परवर्ती खबर प्रभाती परिडा बयान 24 वर्षर विश्वासघातकतार जवाब देवाई प्रस्तुत होउछंती नुआपड़ावासी उपनिर्वाचन कंपुछि नुआपड़ा हेवीवेट प्रचार भितर बढ़िबारे लागिछि आरोप प्रत्यारोप नवीन बाण पर जवाब रखिछंती प्रभाती परिडा विश्वासघातकता कौन एबे लागिला कि बोली प्रश्न करिछंती प्रभाती एहासह नवीन 24 वर्षर विश्वासघातकतार जवाब देवाकू प्रस्तुत होउछंती नुआपड़ावासी जी मिशन शक्ति महिला प्रति कथार विश्वासघात करिछि तार जवाब निर्वाचन रे सुभद्रा भौणी माने देबे बोली सोशल मीडिया रे लिखिचंती प्रभाती परिडा। परवर्ती खबर विमान यात्री बड़ खुशी खबर विमान यात्री मानक आसिला खुशी खबर एथर फ्लाइट टिकेट कैंसल कले कटिबनी टंका कौन सी यात्री 48 घंटा मध्य टिकेट कैंसल कले किंबा यात्रा तारीख बदलाइले लागबनी कौन अतिरिक्त शुल्क एने नुआ प्रस्ताव देइछि डीजीसीए नुआ गाइडलाइन आधार रे रिफंड टंका जल्दी पैठ करने को पूर्वर टिकेट बुकिंग पर ट्रैवल प्लान बदलिले कैंसिलेशन चार्ज यात्री पॉकेट को बाधुतिला एई नुआ नियम लागू हेले यात्री को बड़ आश्वस्ति मिली पारे। परवर्ती खबर उत्कल बिल्डर्स रे आयकर चढ़ाऊ उत्कल बिल्डर्स कार्यालय रे आयकर चढ़ाऊ भुवनेश्वर 100 स्थित मुख्य कार्यालय समेत 14 स्थान में चली चढ़ाऊ 100 कोटी ठकई अभियोग रे चली आयकर विभाग छानबीन चढ़ाऊ रे नियोजित रहिचंती 120 ऑफिसर अकाउंटेंट को घांटुची पार्टनर को 25 प्रश्न। परवर्ती खबर केंद्र मंत्री ललन सिंह विरोध में मामला रुजु पाटना जिला प्रशासन वीडियो निरीक्षण दलरू फुटे समीक्षा करने पर केंद्र पंचायतराज मंत्री एवं जेडीयू नेता ललन सिंह विरोध में एक एफआईआर रुजु करिछि। अधिकारी माने कहिसेंति जे निर्वाचन प्रक्रिया समय कथित उल्लंघन पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं जनप्रतिनिधि आईन प्रासंगिक धारा अनुसार मामला रुजु करा जायछि। पाटना जिला प्रशासन द्वारा वीडियो निरीक्षण दलर वीडियो फुटे जांच करा जायतिला। परवर्ती खबर पणबंदी आदर्श को फेराई आनिबाकू वैदेशिक मंत्रालय को चिठी लिखिले राज्य सरकार आफ्रिकीय राष्ट्र सुदान रे पणबंदी थिबा जगतसिंहपुर जिलार ओडिया युवक आदर्श कुमार बेहरा को उद्धार करबा पई केंद्र वैदेशिक व्यापार मंत्रालय को अनुरोध करिसंती। आदर्शଙ୍କ संपर्क में गणमाध्यम जानिबा परे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी संगे संगे ई संपर्क में उपयुक्त पदक्षेप नेबा पई राज्यर वरिष्ठ अधिकारी मानकू निर्देश देइतिले। मुख्यमंत्री निर्देश पर गुइंदा विभाग महानिर्देशक केंद्र वैदेशिक व्यापार मंत्रालय को चिठी लिखि आदर्श को फेराई आनिबा पई पदक्षेप नेबा पई अनुरोध करिसंती। परवर्ती खबर बढ़िबो भुवनेश्वर महानगर निगमर परिसर बढ़िबो भुवनेश्वर महानगर निगमर परिसर एने राज्य सरकार पक्षरु चिठी आसीतिला वीडियो जरिया जिलापाल पक्षरु प्रस्ताव आसीछि बोली कहिसंती बीएमसी कमिशनर चंचल राणा। भुवनेश्वर सह संलग्न पंचायत किछि गाँ बीएमसी रे सामिल होई पारंती एने विचार विमर्श चलीछि। एथिपई अनेक गाँ निज निजर समस्त तथ्य भुवनेश्वर महानगर निगम को प्रदान करिसंती एहाकु नै एबे बीएमसी स्तर रे विचार विमर्श करा जाउछि। परवर्ती खबर नुआपड़ा निर्वाचन मनर कथा कहले स्वर्गत राजेंद्र ढोलकिया पत्नी आउ मात्र 5 दिन पर नुआपड़ा उपनिर्वाचन पई मतदान हेबो। ए निर्वाचन पई राजनीतिक दलगुड़िक 5 दिन पर्यंत प्रचार करिवे एहारी मध्य राजनीतिक युद्ध जारी रही मतदान तारीख पाखे आसुथिबा बेले राजनीति रे रोचक मोड़ आसीछि। स्वर्गत राजेंद्र ढोलकिया पत्नी कल्पना ढोलकिया सामना को आसीछंती से सामाजिक गणमाध्यम रे अनेक अकुआ कथा कहिछंती तांको स्वामी असुस्थ हेबाठारु आरंभ करी जय ढोलकिया बीजेपी रे जोग देबा पर्यंत घटनाक्रम बखाणीछंती। परवर्ती खबर देशर 10 शतकड़ा लोकंकर नियंत्रण में सेना कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मंगलवार एक विवादीय मंतव्य दे चर्चा आसिछंती। बिहार विधानसभा निर्वाचन पूर्व औरंगाबाद रे एक प्रचार कार्यक्रम से कहिछंती भारतीय सेना देशर 10% जनसंख्या को नियंत्रण में अछि। राहुल गांधी कहिछंती देशर मात्र 10% जनसंख्या धनी व्यक्ति कॉर्पोरेट सेक्टर अमलातंत्र एवं न्यायपालिका सुजोग पाउछंती एपरिक सेना मध्य सेमानक नियंत्रण में अछि। परवर्ती खबर आज दुलुकिब कटक महानदी पठा आरंभ हो ऐतिहासिक बालीयात्रा सजेई होईगलानी कटक महानदी पठा विस्तीर्ण बालुका सजेरे 8 दिन धरी चलिबो विपणी आरंभ होबाकू जाउछि ऐतिहासिक बालीयात्रा झटकुछि नौका गेट स्टॉल सजाइबारे व्यस्त व्यवसायी लागिगलानी दोली और ओवरमा स्टॉल नेबाकू व्यवसायी लंबा धाड़ी
ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏହାକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଇଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ 20,000 ଶାଳପତ୍ରରେ ଡଙ୍ଗା ତିଆରି କରି ମହାନଦୀ ଗର୍ଭରେ ଭସାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ନଭେମ୍ବର 5 ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିଠାରୁ 8 ଦିନ ଧରି ମହାନଦୀର ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବାଲୁକା ଶଯ୍ୟାରେ ଚାଲିବ ବିପନ୍ନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତୀୟଙ୍କ ବିଦେଶ ଯିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିଲା। କାନାଡା ସରକାର ସମ୍ପ୍ରତି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଛାତ୍ର ଭିସା ଉପରେ ଅନେକ କଟକଣା ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଭାରତୀୟ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। କାନାଡା ସରକାରଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଅଗଷ୍ଟ 2025ରେ ଭାରତରୁ କରାଯାଇଥିବା 74% ଷ୍ଟଡି ପରମିଟ୍ ଆବେଦନ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଗତ ବର୍ଷ ସମାନ ମାସରେ 32% ଥିଲା। ଏହା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭିସା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଠାରୁ 2 ଗୁଣା ଅଧିକା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହିନ୍ଦୁଜା ଗ୍ରୁପର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଗୋପୀଚାନ୍ଦ ପି ହିନ୍ଦୁଜାଙ୍କ ପରଲୋକ। ଲଣ୍ଡନର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 85 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ। ଗୋପୀଚାନ୍ଦ ପି ହିନ୍ଦୁଜା ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜଗତରେ ଜିପି ନାମରେ ବେଶ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋପୀଚାନ୍ଦ ପି ହିନ୍ଦୁଜା ସମୂହ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁଜା ଅଟୋମୋଟିଭ ଲିମିଟେଡ୍ ୟୁକେର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଳାସପୁର ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ନେଇ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବିଳାସପୁର ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 10 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ସେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହିତ ଆହତମାନଙ୍କ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ରେଲୱେ ପକ୍ଷରୁ ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ମୃତକଙ୍କ ପରିଜନକୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସେହିଭଳି ଆହତଙ୍କୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶେଷ ଦିନର ପ୍ରଚାର କମ୍ପିଲା ବିହାର। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ଶେଷ ଦିନରେ କମ୍ପିଥିଲା ସମ୍ପୃକ୍ତ ସବୁ ନିର୍ବାଚନୀ ମଣ୍ଡଳୀ। ଏନଡିଏ ଏବଂ ମହାଗଠବନ୍ଧନର ନେତାମାନେ ଦିନସାରା ସଭା, ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଓ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଭୋଟରମାନଙ୍କ ମନ କିଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଥିଲା ପୁଳାପୁଳା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଓ ପରସ୍ପରକୁ ସମାଲୋଚନା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବିହାରର ଏନଡିଏ ମହିଳା କର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହିତ ନମୋ ଆପ୍ ଯୋଗେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ବିଜେପିର ମେରା ବୁଥ୍ ସବସେ ମଜବୁତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ମୋଦି। ସେହିପରି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ମଧ୍ୟ ଦରଭଙ୍ଗା ବକ୍ତିଆରପୁର ଏନଡିଏ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ତଥା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜେପି ନଡ୍ଡା, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ଦରଭଙ୍ଗା ବକ୍ତିଆରପୁର ଓ ଅମିତ ଶାହ ବୈଶାଳୀରେ ମୋତିହାରୀ ନିର୍ବାଚନୀ ରାଲିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଣ୍ଡର-19 ଦଳରେ ଦ୍ରାବିଡଙ୍କ ପୁଅ ଅନଭ୍ୟ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। ସେ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତକୁ ଆଇସିସି ଟ୍ରଫି ବିଜୟୀ କରାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର 2 ପୁଅ ମଧ୍ୟ କ୍ରିକେଟ ଖେଳନ୍ତି। ଦ୍ରାବିଡଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ଅନଭ୍ୟ ଦ୍ରାବିଡ କିଛି ସମୟ ଧରି ଖବରରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ନିକଟରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟ କ୍ରିକେଟ ସଂଘର ବାର୍ଷିକ ପୁରସ୍କାର ଉତ୍ସବରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଗତ ମାସରେ ସେ ଭିନ୍ନୁମଙ୍କ ଟ୍ରଫିରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଧାର ଆଡ୍ରେସ ଅପଡେଟ ହେଲା ସହଜ। ଏସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ ଫି। ଭାରତୀୟ ବିଶିଷ୍ଟ ପରିଚୟ ପ୍ରାଧିକରଣ UIDAI ଆଧାର କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏଣିକି ଅନଲାଇନ ପୋର୍ଟାଲରେ ଠିକଣା ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଦେଶରେ ଡିଜିଟାଲ ବ୍ୟବହାରକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବ। ଅନଲାଇନରେ ଆଧାର ଠିକଣା ଅପଡେଟ ସେବା ଜୁଲାଇ 14, 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ରହିବ। ଠିକଣା ବ୍ୟତୀତ ନାମ, ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଏବଂ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ସ ଆଦି ଜନସଂଖ୍ୟକ ତଥ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ନିକଟସ୍ଥ ଆଧାର ସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। UIDAI ଏହି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜନସଂଖ୍ୟକ ତଥ୍ୟ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ସ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଫି ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଏହାର ଦର 75 ଟଙ୍କାରୁ 125 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି, ଯାହା ଆଧାର ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅପଡେଟ କରାଯାଇ ପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୋଲିସ ଏସ୍ଆଇ ପରୀକ୍ଷା ଜାଲିଆତି ମାମଲା। ଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଟି ଓ ଅରବିନ୍ଦ ଦାସଙ୍କୁ 5 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ପୋଲିସ ଏସ୍ଆଇ ପରୀକ୍ଷା ଜାଲିଆତି ମାମଲାରେ ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଟି ଓ ଦଲାଲ ଅରବିନ୍ଦ ଦାସଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡ। ଜେଏମଏଫସି ରୁରାଲ କୋର୍ଟ ଶଙ୍କର ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଦେଲେ ରିମାଣ୍ଡ। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଜେଏମଏଫସି କୋର୍ଟରେ ଶଙ୍କର ଅରବିନ୍ଦ ପାଇଁ ରିମାଣ୍ଡ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାକିସ୍ତାନକୁ ଝଟକା, ହାରିସକୁ ବ୍ୟାନ୍ କଲା ଆଇସିସି। ଏସିଆ କପ୍ 2025 ଟାଇଟଲ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନିଜ ନାଁରେ କରିଥିଲା। ଭାରତ ଫାଇନାଲରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ 4 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫି ଉଠାଇଥିଲା। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ 3 ଥର ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଏଥିରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 3ଟି ଯାକ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା। ଏସିଆ କପ୍ 2025ରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମ୍ୟାଚରେ କିଛି ନା କିଛି ବିବାଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏବେ ଆଇସିସି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏ ବିଷୟରେ ତାର ରାୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଆଇସିସି ପାକିସ୍ତାନୀ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ହାରିସ ରଉଫଙ୍କୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 14 ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 28 ତାରିଖ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଇଛି। ସେପଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଯାଦବଙ୍କୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 14 ତାରିଖରେ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମ୍ୟାଚ୍ ଫିର 30% ଜରିମାନା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ତିଆରି କାରଖାନା ଧ୍ୱଂସ କଲେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ। ମାଲକାନଗିରି ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାନ୍ତ ସୁକମା ଜିଲ୍ଲାରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଏକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ତିଆରି କାରଖାନାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଛନ୍ତି
ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ବାହିନୀ ଏବଂ ଡିଆରଜିର ଏକ ମିଳିତ ଦଳ ଗୋମଗୁଡା ଅଞ୍ଚଳର ଘନ ଜଙ୍ଗଲରେ ନକ୍ସଲମାନଙ୍କ ଏକ ବେଆଇନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ତିଆରି କାରଖାନାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାରଖାନାରୁ ମୋଟ 17ଟି ରାଇଫଲ, ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ ସାମଗ୍ରୀ, ଉପକରଣ, ମେସିନ ଏବଂ ବିସ୍ଫୋରକ ଉତ୍ପାଦନ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ। 14 ବର୍ଷୀୟ ବୈଭବ ରାଇଜିଂ ଏସିଆ କପ୍ ପାଇଁ ଭାରତ ଏ ଦଳରେ ସାମିଲ। ବୈଭବଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆଇପିଏଲ ଓ ଅଣ୍ଡର-19ରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ବୈଭବ। ବୈଭବଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ନହଲ ୱାଡେରା, ରଣଦୀପ, ଆଶୁତୋଷ ଶର୍ମା ଏବଂ ସୋଏଜ ଶର୍ମାଙ୍କ ଭଳି ଆଇପିଏଲ ତାରକା ଟିମ୍ରେ ସାମିଲ। ଜିତେଶ ଶର୍ମା ଅଧିନାୟକ ଏବଂ ନମନ ଧୀରଙ୍କୁ ଉପ ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଭାରତ ଏ ଟିମ୍କୁ ଗ୍ରୁପ ବିରେ ରଖାଯାଇଛି। ଭାରତ ସହ ଓମାନ, ୟୁଏଇ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଏ ଦଳରେ ରହିଛି। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କତାରରେ ଦୋହାଠାରେ ନଭେମ୍ବର 14ରୁ 23 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି 4 ଦିନିଆ ଭାରତୀୟ ରୋଡ କଂଗ୍ରେସ। 10 ବର୍ଷ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ଫେରୁଛି ଇଣ୍ଡିଆନ ରୋଡ କଂଗ୍ରେସ। 6 ତାରିଖରେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ, 7 ତାରିଖରୁ 10 ତାରିଖ ଯାଏଁ ସମ୍ମିଳନୀ। 4 ଦିନିଆ ଆଇଆରସି ପାଇଁ ସଜେଇ ହେଉଛି ଜନତା ମଇଦାନ। ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ସମ୍ମିଳନୀରେ ହେବ ଆଲୋଚନା। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡକରୀ ସମ୍ମିଳନୀରେ କରିବେ ଶୁଭାରମ୍ଭ। ଯୋଗଦେବେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଅଧିକାରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧନାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା। ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଗଲା ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ। ଭାରତର ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟର ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧନାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ସ୍ମୃତି ବିଶ୍ୱକପର ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ସ୍ମୃତି 45 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଶେଫାଳି ବର୍ମାଙ୍କ ସହ ମିଶି ସ୍ମୃତି ଟିମ୍ ପାଇଁ ଭଲ ଓପନିଂ କରିଥିଲେ। ସ୍ମୃତି ଭାରତ ତରଫରୁ ବିଶ୍ୱକପରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରନ୍ କରିଥିବା ଖେଳାଳି। କିନ୍ତୁ ଏତେ ସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସ୍ମୃତି ମହିଳା ଦିନିକିଆ ବ୍ୟାଟିଂ ରାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ତଳକୁ ଖସି ଯାଇଛନ୍ତି। ସ୍ମୃତି ମହିଳା ଦିନିକିଆ ବ୍ୟାଟିଂ ରାଙ୍କିଙ୍ଗର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାର ଅଧିନାୟକ ଲୋରା ୱେଲୱାର୍ଡ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅକ୍ତିଆର କରିଛନ୍ତି।